وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الحمد لله رب العالمين. غفر ببلجري تون ورسرا تون الدمن ورسرا أكمانجي ورسرا واللبا وكليندي donc toni akalu sara be sara wati me 93 wati o yasro ni madwalanga ma suidoni kabe kumanduya kalu sara kun duro me muhammadi kalu kumandu niveau la ya o ko fe kana ke binan nani bon ni la mali siku yinta kun ye kemene muhammadi o kara 95 mais en 2013 kumanduya yanda kun duro me muhammadi kana ke binan nani 2014 ni 15 wati ni le mali sigu yindala donc yinta kun ye duro me kemene muhammadi kana laba ke keme fla ani binani o ye bebe min saray am sare be yoro kumantu du mal je fantan nani be ko de son benga do be ko internationally o ye keme fla ani binan nani oni aka jamana ka bengan o takilinyi ba sura aka jamana na sa mun be français ou be mun be jamana were wula e ba sura olubu ka dine bara le were fa o ka fa mun ko dine bara keme fla ni binani ko fe abe nkodo ci wordo ci awni nyonje dugube na ta sigi tugodo bon ne bi bo segu domi se ko ta da ku yake me flani binani ni ci kan wore ku do lubulu foni ku tune min na ton kono no musaka o fura ba mako kana o wori be ci oni nyonje me kuma du niveau la ya ko fe ci kan mu bo ba mako kana kalo sanwo san karamo ka balu toni kili be mali kono nte jero wore utado kerengere mabuguni marala ya bebe nyo kilo tanta bebo di bo o be fara nyonga oni kalu sara no nte kilini keme sabani bikono ndoyi kalu lulu te kilini karamo musu be dogo min jeni dogo so be plaka chimgo ni nyonche sando lo bawo ko be ka kam duduru sara ku karamo ka dogo so wati do lo bawo ko be ka wakili ngene sara ku karamo ka dogo so karamo ka dogo son wari be ci oni kalu sara fenen te kilini niveau la ya mora la 2013 wati mi kalu sara e keme flani binanan toni bebo usara wari fenen be kalu ko buguni mara to la o keme bebo usara o be fara keme flani binane ka o keme saba ani binane bo kumandu yere dugu nana o do biduduru vene toni kilingili bebe usara donc ne bi boala domi kalu kumandu niveau la keme nani ani bikonondo be kumo de sara ni ma fili jatela keme flani binani keme ani bidu ni lu faranyonga dormeta ni baje keme nani na bo odi kunyi benga e mi mesara karamo ka dogo sona ka balu kofi karamo ka ko kunu be bamako yi hanni karamo tisura o chika bena wardo be ci ko buguni maraka million gele sara misala donc buguni go bangwela to nyonyeke wari million gele be ci buguni marala garalu manakoro nani zajebu kumantu donc o million gele bi ci ani nyonche oni ame benga min sarani kalu keme sabani bikono ndoni ulu tekelinyi kumandu niveau la donc tondi kilindili bebe ni sarani man sarafene itobe joshi itani to ma joshi ibe ta tonsi yor lay telame itisika kuma nyini wani kuma fa teta bo ko sai na sisa titi me kalu kilinka o ya kalu flani manyina ni toni do kumantuya njina nkorodo ni o e boroke tongu inka musaka mi mala sisa o boroke liti me kalu flani wanaka me toni ma to surala areka fen kuso okuko uye jete mine ke kumandu mara kono ya bi kumandu dugu kono na ana lamine kumandu komini dugu bisaba ani wolo vlandi kumandu yere arrondissement dugu di dugu miseni munumbe nino modo re boroke ko sayna okuko tombe niveau mina bi kone borala ka wor saratu tugu mina ka yele mana o kofe ko mo kilinkili be olu ye jete mine be kilinkili be wa kononton ani kemenani di sara san kono actuellement me watini mina sisa sango san tonde kilingile be ka wari min ko kili nu di wajibele lu mo kele sefa wari wa kononton ani kemenani ku bebo di sarabi ame wati mina sisa
ni toni do di boro kenin kan atakalu flabo wa alaikum assalam wa rahmatullah dunya nga fuli bi ala ko ngono ni wari nu misara ni wari mun fone wa konto ani kemenani ni mbedi bitaba mako dorome kilintala ko mimbi toya fona yi bonye biduduru min fongo biduduru kuma sara mandu niveau lo bibla yanke su kono o min vena bibla yanke su kono tonin kilintala ku be toni deme musa ka deme na kateme waflaka bana bi fa akira gileya fengo ni yokumandu mara kono mo te kumandu mara kono ko kumandu ko kono mo min deme fi sabilillah kateme waflaka neto mo do fo katale bo kono par tasma wula do ka nyugwala ka nyugwa ka bejene ka bampiu ton sera ka musa ka minke oye kubo deme wasro kabat toni kile ani dondi be ton bulu kumandu ya metchen akira mo mi ma to ato sutura wi kaba bora kile ndi chema che dim go jugo kale jena kaba bora kile ko ale ka nyugo kuturu beje na kumandu ya kumandu ka dende du me ton sera ka benga minta ka nyoto ni kile ni ko marale tu kumandu ko ka kaba bora kile ndama ko fe amal make wara fene kumbe o musu banana biendi be musu insoro ay musu la dabba mo fura kile yoro la ay minge ka musu fura ka cha kalu kononto yi tondi nyana makundu toni julimpa abi musa kasara kusabe ton benga be aba besara ton ko ko bu kala ji konga kari deme ma tigi fene to suturala ton kam musa ka man ko ton musa ka min mo kesu kono odu ka di ka so million dalibe an to la abita bamako o kara waflay cey muso malheureusement muso fatura ko fe mo wara fene me o e juray juru karlaw kana million duru o bulla kata san kono donke yenya fe o mo tigi to suturala o kuma du dafe dugu doyi san kono do ko fe ali ton ma boya kaso toni u ka dugu be ale kuma dugu mina ale kelempere kun kalu sara bagay kanye tondi to sigi te ka ko ale kuma du ce kilo ta bon ani sabai mida au niveau là abenna a fin be kana ka ba wari besra wa ado bulu ba ko soro juru karla kana million kono million du atara kata san kono donga ka dimaya ko hali tondi toma mo ko cikata nyeda ka dimaya ka dugula make mo kalama donc mala sunya ni ngomo tereme misika mo keme fo o tugo ala ni même mo min dok mo duna lamina mo keme mun ka kera gile min ya nyefoni bar ni de kunya karamo nyemo ga gile ay mo foni meddani mo flama misali ala bar ni ku ba be fo iba be ci ala kam be so ba alhamdulillah rabbil alamin ma mal make fo ga nyi ngalla bon ala barika ne bolin ko fe toyna bon me ala fuka ala barika da nere bolin ko fe nyere jino do be si na ne mo werew nyame o do fe do na na fonye ka fo ko lu ku be ka ne jete ne 600 ko nyina sa ti yele ma ko ne be halaki 600 no kira 2013 mo na o fonye ko ngale je ko ngaseki ne ko ndeseki ko bar mo ko shiti du toyna ka boni ma halaki ne ko ne kieka ne ma dunna ta kama ka fo ndesara ko na ta so ko mora ayi ngudon nete seki alhamdulillah bon mo won mole ko fo ka sit bima me ala fuka ala barkada ndo ma mun me ko mandu ulu bendo o mamay ko ni ngali dedu ni ta ande yere fo keneka mon mole alhamdulillah me ala tanu ka ala barkada bari ziraka du sanyere ko jo ni so min jo akono se ba warla arse million duru musa kama bon me vene me ala fu kala barkada ni vojiri do san o be san amo san sabana nabi ngoni mboli san shi ke ni bo nyere ko nga jete minena jenatike musa ka ni sirafe ni alhamdulillah ko nente bon moni magele yi nyana ma ko ni ala ko inna ma al usri yusran watin do la gele abeke me man ni mi sa doji la ka fo ne boli ko hal ne kuma toyin kono ni ko intazoro o madeli ka kena alhamdulillah kan to ton kono ne sungulu tangi na fo nya fa ci ne sungulu 100 ans me tafsiri ke ne be sungulu di juruta me masakara mo wala ni sandani ke ne ke masakara mo wala yen nga obla ni obla 2011 avril kalula hal sama yele man ni obla ka so ka jura damne bo kan to am sare konna ne kunde hal sukuru kilo kilin soro
komi nga musaka ndahir me soro na yi na fo kuma kinga munna mene bole ko fe amsar la sangosa a san sheki nyine sangosa sungulu be saka suguru chama to ne bulu ala islamu ka honfe bonta fo nguma be fo alhamdulillah koni kabi mura koni ni sangurota koni te dine re la silila ani musaka la alhamdulillah jigli ta la fi donc me wajul ke araju fenena donc en 2007 wati la fo ta si molima araju su dale la kuma ntuya 2006 wati nuna andra contrat d'ota ne de kuma wajul ke lay ne be tarku ke bebe ndoni tarku buramadi bon mura domi ndara araju tanyere alhamdulillah ka erita ka raju fla be taraju fla de kuma ntuya ni erita sango sambe watan sabade sara ka damine mboduna fobi o contrat benene araju mo uche mo ko kulu ben kana ne ba contrat sara sango san watan saba alhamdulillah sando kera la ni desera gelen nana mangunzira araju mo ma bo vraiment ni desera ntina se ka wala sara nyina bo abenga emission jo ulu ko ante e ka emission jo ka wajur kadi mo yi mo ba nyini ko ange ka kashetu nyini kana juanga rajula utmana ante ka emission jo am emission ke donc mala sunyana ka fodron kabe ngol morala me alafu ban ne ibe araju sara ire poche kono warla nga jura ke warla association shitendeme bon alhamdulillah nana ana raju kilen bla atoto raju kilen de mbo kambi donc sangosa me wa woro sara lu to la nulu be barla contre papi ube moluya pour jitendeme association tendeme mo shitendeme ni sami kera ni gele ayin soro mita nyefu ngubo nyina cena ne manso abe nyana fle ba fonno anya fara uko angone be o tugola fobi alhamdulillah gele afu itenga me alatan assalamu alaikum wa rahmatullah me amal make fo kan ngali na contradicte karamo kay ni mo ceno e shiru usman madana haydray ni fon fe mitade ale konima ale konimbe o minadi mais an yere dama tondi sous section ni section nu utmana contrat du ke ka demne duguma mola fo ata si bamako ame cotisation fara nyonga kuma du mara buguni mara ba ta fara nyonga kata di buguni ma buguni mo ta direct kata no bamako donc warbe ko mita di bureau ba mai o contrat di koni karamo ke mi mana se karamo ke matron ale bo mena ko blaku bara de la ko fo anyi ko amsari yali ka poche kono bladi koni mo minye tayoro were yi awarla minte ali barai ko tumana tonde na ki kalimaniya boyna karamo wala ubiya fo were ko boala o vokali bambulu bare wati do la gela ko ndona amsari kono wor ko ni fona akira 1999 ayel ladirikan do bo kasheti den duru awati ka tutu nyona amsari ladirikan ani karamo ma nyon dala minala a kilim pere no yi aydarai a kasheti den duru be ko ka ditoni be mako be kasa an be asa awati ka juanga arajula 99 ay ton sharia femu ni ayu befo na le te kasheti ko mi nyerekelindu ibe kasheti ulame je fantan nani be madala gi ibe akalla le kan kasheti den duru ki ba so na amsari be ba kalama ni amsari koro mi be jekluina o no klube ngana o bado na so serama otmana kontrandite karamo ken moche para ko amsari wari yale ka jufa kono bladi mo ni iko ibitaro were ni awarla minta aydra bare ko boala alhamdulillah rabbil alamin ame ambal makefo kanyin ngalla ka fo war mun be fara nyonga amsar din tokola ni bara mun kera ina fo aradu kata se television so numa o to be da ko shirfila o ye kende o ye bengadi kuma ayella di kamun fo woru be faranyonga ni ton toy ni ton ya faranyonga wati mi bara mi menake no bara kera ko bampeu aydra to de seba ka be ke shirfilai bara o aydra na ka dimayate bara o siga bo karamo bela $100 ku pum chara karamo do be ka position do nyini na fo karamo aydra ren nona bla munyebe karamo do la segu jamanu ka ni woro wala ye ampe faranyonga do karamo fo me ton kono ka fo ka jia ka siga bo bela ko aydra te nona bla khalifa ko te ka fo na tara nan tanyana ka fo modo bi siga nona ote ko urwaya di du
n'a tɛ don min a den de bɛ sigi golo kan k'o tuma na fɛn o fɛn bɛ sɔrɔ tɔn tɔgɔ la a bɛɛ ye Hayidara ta de ye hali kumantu kalanso min bɛ kumantu yan anw kɛ to ka papiye dɔ ɲini yamarasaso la an ye wulikajɔ caman k'a la an ye lɛtiri sɛbɛn ka taa di bamakɔkaw ma biroba mɔgɔw ka f'u k'an dɛmɛ kalanso in a papiye ko la papiye ko gɛlɛyalen don u ko u tɛ se k'an dɛmɛ fiyewu fo kalanso anw ye kalanso tɔgɔ da ko fɛn dɔ mɛ bon c'est pas la peine k'o tɔgɔ fɔ anw y'a tɔgɔ da tɔgɔ cogo dɔ la u ko abada tɔn t'an dɛmɛ fiyewu a papiye ɲini na fo an k'a tɔgɔ yɛlɛma k'a wolosɛbɛn kɛ Hayidara tɔgɔ la bari ko fɛn o fɛn bɛ yen ni amisari y'o sɔrɔ i ka dugu la siège don hali ni fourne don hali tewuli barada k'a bɛɛ lajɛlen ye Hayidara n'a denw ka tiɲɛ de an ka sɔrɔ ka Hayidara ka wolosɛbɛn papiye photocopie bila ka na di an ma an ka sɔrɔ k'o da an ka kalanso an ka demande kan k'an ka papiye ɲini n'a ye ni Hayidara tɔgɔ ye ko Hayidara ka kalanso de don kumantu a bɛ ten wa diɲɛ yɔrɔ bɛɛ bɛ ten n ye vocal dɔ mɛn don dɔ la dɔ bɛ k'a fɔ ko ni fɛn min sɔrɔla k'a bɛ fɔ ko sirifu la k'a bɛ dilan ni tɔn tɔgɔ de ne yɛlɛla n ko nin tigi tɛ tɔn dɔn kosɛbɛ fɛn o fɛn bɛ tɔn kɔnɔ a bɛɛ ye Hayidara n'a denw de ta ye o fɔra k'o jɛya a fɛn bɛɛ ko wa hali aw ka dugu la ni dugu amisari banna pewu o y'a sɔrɔ aw tun ye siège san terrain dɔ san k'a kɛ siège o tuma ka kalansow jɔ a kɔnɔ ou bien ka fɛn dɔw kɛ ko n'aw ka dugu amisari banna ko Bamakɔ biroba bɛ wuli ka na aw ka terrain feere ka taa wari bila kɛsu kɔnɔ bari ko Hayidara n'a denw ta don o ye dugu amisari mana ban pep k'a sɔrɔ aw tun ye baara kɛ aw ka dugu la mais aw nana muruti ka bɔ a la pewu u bɛ na droit b'u bolo o tuma ka na a feere k'a wari bila kɛsu kɔnɔ u nana n'o politique de ye donc fɛn o fɛn bɛ yen Hayidara ka wolosɛbɛn de bɛ da a papiye bɛɛ de kan k'a sɛbɛn k'a kɛ Hayidara tɔgɔ la alhamdulilayi rabbil alamin an balimakɛ yɔrɔ min fɔ nin k'a fɔ alakira tun tɛ silamɛya kɔnɔ fi sabilillahi tun bɛ yen o ye tiɲɛ ye mais amisari wari sara tɛ fi sabilillahi diyagoya de don n'i kɔni donna tɔn na i bɛ tɔn wari sara n'i ma sara i tɔgɔ tɛ josi ka bɔ a kɔnɔ i tɛ kuma ɲini n'i tɛ wari sara n'i ka mɔgɔ banana mɔgɔ tɛ taa foli kɛ a la n'a fatura fɛnɛ mɔgɔw b'i y'a kɛnɛ kan mais tɔn maabaw t'i y'a kɛnɛ kan bari i tɛ wari sara fo ka taa se an yɛrɛ karamɔgɔ minnu tun b'a kɔnɔ n'anw bɛ wajulu kɛ anw bɛ wuli ka taa wajulu kɛ ni mɔgɔ caman ye ba y'a kɛ anw fɛnɛ ka kuma sababuya la u nana ka na degré dɔ ta waati dɔ la karamɔgɔ ni wulila k'i bɛ taa wajulu kɛ dugu dɔ la o dugu secrétaire général bɛ a to yen ka i bɔra dugu min na ka weleli kɛ yen k'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ juru b'i la ni kalo sara juru kɔni b'i la ni kalo sara juru b'i la i tɛ wajulu kɛ abada donc o de bɛ ten ka sisan ne bɔra k'a sɔrɔ o b'a la donc an bɛɛ lajɛlen bɔra la k'a sɔrɔ dɔrɔmɛ kelen juru t'an na an b'a sara k'a jɛ n'i ma sara i mago bɛ jɔyɔrɔ min na tɔn kɔni i t'o sɔrɔ o de la ka bɔ yɔrɔ dɔ la ka na kumantu yan karamɔgɔ dɔ k'a bɛna wajulu kɛ an ka yan président ye secrétaire ye weleli kɛ a bɔra dugu min na n b'a tɔgɔ sutura ka ɲininkali kɛ ko yala ko juru b'a la o ko bon ko kalo sara juru dɔrɔmɛ kelen t'a la ko fɔ n'a kɛra an bɛ kalo min na nin ye k'o ma sa fɔlɔ an ka sɔrɔ ka wajulu d'a ma dɔ nana san dɔ la fɛnɛ an ye weleli kɛ o bɔ dugu la k'a fɔ a fɔra ko juru b'a kana k'a ma wari sara k'a bɛ kalo 6 bɔ a tɛ wari sara a don an ko a ma ko an ka baro kɛ ka si mais wajulu ma di a ma wa n'i taara wajulu turunnenw fɛnɛ kɛ n'i ye fɛn o fɛn sɔrɔ ka na ni 5000 nana 1000 bɛ minɛ i la o bɛ bila ka taa di Bamakɔ k'o ye kɔmuso ye nafolo kilan 5nan k'o ye karamɔgɔ Hayidara niyɔrɔ ye alhamdulilayi an bɛ malakɛ fo a ka ɲininkali la tarawele kɛ a ka seliku tiɲɛna an bɛ dɔɔnin kalama a la n tun b'a nɔfɛ waati min a bɛ seli bari ne n'a delila ka seli fana seli labɛnni kelen kan an ye dɛbɛnni yɛlɛma dɔrɔn ale ye ne ka alimami an mɔgɔ 2 an delila k'o kɛ yɔrɔ dɔw la Segu jamana kan mais fɛn min bɛ yen ni kɔni ma o sɔrɔ fiyewu ma a ye k'o seli o ye lansara de ye n'o tɛ fajiri a ka fajiri a bɛ fajiri seli mais a t'a seli mɔgɔw ta seli waati la n'a ye foroba fajiri seli kɛ k'a ban i t'a ye fajiri la mais a kɔni bɛ fajiri seli ni fajiri wa ni kɛnɛti waati sera bɛ mais m'a ye fiyewu ka lansara seli n'o tɛ n'a ye fitiri seli ɲɔgɔn fɛ an ye safo seli ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ wɛrɛ ye alimami ale yɛrɛ bɛ ne b'a kɛrɛfɛ abada a tɛ kɛ alimami ni jumadonyaw ni jumadonya tɛ juma kɔni waati a ka sigiyɔrɔ la Bamakɔ a bɛ juma seli ni mɔgɔw ye n'o tɛ seli waati tɔ ninnu na a tɛ bila mɔgɔ ɲɛ
mais lansara koni mo kelen fenen te amsar la min yayi ka lansara sila mo te amoti ne ma ye mo were ma ye mais quand toi kono udu an ma wujate bara mulu ma badu ngaba khasiri ka khaso kono alhamdulillah me malmake fu amsari d'autres sous mun be ka dale ni ta mo be ni tara furakelle ka fo dobi bu ka warla ka fo ko amsare utala doro me kelen otika warje bari mun ma kono abara la luta amsarwi alnulu amsarwi doro me kelen bu ka warla mbese ko mu ko chaman shiriya anga sigidala ya dok me ma to sutura atara bamako sifo kuntai atara warni mi akara kono to su ndale wati ko an negana chugo min nanyi woru farafara nyonga ka su do to su inju miliyar kile ani miliyon kema saba ni mafli ajatila adu an negana ko woru musa le tara atara no warni mi yo masaka ka fura kelike fatara do to su were dila kata ka fura kelike malheureusement amabo banaina unanyo na ningumo mo ko jeti misika mo tani kilendo fo ula memundo me kuma kana jenya kama medani kilema dorome kele tebo mo ko shika warla ka fo ki amsari adotro so kilina mo tei alhamdulillah rabbil alamin ame amal makefu ananje ngendo isiku kona hi aka timo ya jinuna njaranyi ko sabe rede ngafuli be ay ani groupe la dembe la jeli bari ni jabi mun ndi kuma kono ay are wala me ni tabulu weru fo kuntani nyonche o si ukona alhamdulillah ale bora ko do temo sisan ngafuli baye ko sabe am ci aka jabilla ziyada nunga alhamdulillah rabbil alamin cham me cham dongu sabe ko sabe ni ay ku chamange nyongo fe ma fado ma badum ma korodum ay ku chamange nyongo fe sigu chamu kumbe ni chamu min fle ni ne shi ala folo ayaka febe kishi amrudi fi do na boshi adi la saka soka na do amsar la segui na le fene kilinte o do mo shite ni me amsar la abalma ce mai mo flade ko dukon ale de ula do ni mo shite aka dukon fona so do na dinen toyna ne ko fasisa to ne be bo segu do mina cham ko ke mo flashi kunde to na ale ko shi adi la boro de la kana do amsar la alaikum salam wa rahmatullahi bangale amifu afla pojo me bon nu ka baradi comme anga ngali question na ni metti ka fo dongili yote mbeni nyona min duana ni kuma glale mi nebe mo duru nyona do karamo la olu benike soni cham kana ngo inda mina ne buna mo mu forli ndo ala cham ni bu o ki buna ani cham ni vene joro nyini do di ni kalung la ka fo ibe musaka soro ko sebe toyin a wari kuma soro chugo min ne kuma do meni duna bon sama nyinata so zandi ni duna dine nyindi kama ala nyindi kama ite ngutsu ni buguni antara wajul doke nana buguni karamo do antara wajul doke buguni dafa dugu dola nane marala ba fo ko bana cey wajul ke meche to sutura ko mi vogal ko didu wajul ke katar ku biribara dota ko kirana ka sahabo ko kira dilaka bimumuta sahaba do sigle ko kana joshi sahaba kono barla dro ko ta ka ko atasuma menana ko mo ko kaba ko yara ko kira ko kuwa ko mo go be kaba ko yana ko fendo be cheina namu bwala ko na saraka ta jahannama kono ko sahaba ken chenyere kulula kaba ko yara ta do ni asoro tukumi ko fenju mende alela ko alete mindo karamo ken go odun ko kira ko chema ko demuso do be obolo ko ni yo demuso kalu sabaya kai kuli ay regli ya kalu sabaya ne ko o mason wodi chema do ko ni kalu nan nasara kasro amadi ko abata jahannama kono ko dilale bimu muta ko jusha kono balla ko tasma manana kenyere wajulu bane ne be kaballe ne ko karamo kema telma talguni ak ne kaba ko yara ko sabe ngo mengo ene mo kitabu men kono ngo ni men mo na fa ko sabe
ako ko burama ko nunte bo kitabu kono ko ni kuma gilalendi akaramo kenya abe buguna marala ma to sutura ko ni kuma gilalendi to kono ne mo durudo mini chamuni kende kilimi wu be ka bare wu ben kalundi labe be musaka di sura la ko sebe bari dana bi deika ibe ke ma bay ko kono fene no kerengere ma jango mi politique mi ngo bata ka da haydra la do ri ka da haydra ray don do la ne na haydra sigile no ni mo dama do anti mo nani mo duru nyona ka ba mako sulu yi kashati do bo aka shitana mo wani sulu jara ko alay fendo ka haydra kala mo ke nabi mani o kashati mbo wara samina o sayne do haydra be barula o do te wajuru kuma yi o te fu yan sigile me barula aku dum dala yi kuma do fo amaso masulu to fo na anya do addo akame sulu de ma ko dum dala zigi dala yi kuma do fo ko abi abu hena do hakilima ko me ko tiende do anya nyini nga ame o na fo privé do me boro sembu to ndela wala ngu karamo be fen jaman kalama ko dum dala ko kwale fen do ke ali yi ko make mo were ko o tiende ko alay jamamin tuale no feta no be baya fam ko na mi ma do temana ko ka mo ma temale mo tanka donc ko la ala be fenge mo yi halo make na be mo ko kuma ngana mo ka ba ko ya adayo fo on yan sigile be barula misiri kono gwakoro e dundola wa alaikum assalam wa rahmatullah masna ko falo nga fo le ustaz na groupe la dembe la jide e ni ngali nge munta ko inga wa a son horo ba awolo mais munta ko ni o ta kono nga tiafo ndala blile tiena mais fona aso adamina na 2013 ni franc ni kon nana o ta kono ko do ba kono aka chane dai na mate mo chama ma kono karamo ke mi kuma do fo were maso na o beton kono yi ma do re kon don ni mo chama njera ni tondi re si a tondi mo ko cesele ne be munun don ko bulu ku be sebedela ko mizro fe ba so ni karamo nga kuma ulaje wal ma ke walu ab kuma kan munun fo mo ko chama ba ko ni ya mo ko akuma kan siki tanta e ba so mo ko chama me olube mimi na tete men nani ka to woron wa vo no ko bon c'est pas la peine mais ton ka benga o ba sara ni to muta te ton ata kono utije ne muta utije na wede utakuno karamo ko nga kuma kan na ba fo me utaka wa halika 31 fene feti karamo ba fo ko fenta la me amsara utaka ukafo chendo ne ko ya mamuru koroi na jogo min tu la koni ando fo ngalo ndege haram islamika fona so ya dem ne ko sey na no te 31 feti u ba contrôle me karamo ke kon ma fo ko fenta la muta bene karamo ke ba fo kashetu bi me u ba contrôle la ga me so ba ko chama me to kono abet se ka nyefo shukiri ngono hali kalukili ntse ka kuimbe fo santani shigi jetemene amano bande kuma ko ngono de kumi jetemene kelali meka albahisu anil haqiqa meka chenyini neka netten kuma kuma o modeli don ne kuma fen chama jetemene ni fesro mina ntake me mendadi bo mo chama venen bi me mo da sumu venen kudo kamayi ka fo ni ko mabe mo ma me ambe ton kono ton na sigira ni ton sigi kera ka kuma kan do fo gurgu wero fenen bi bo ton kono ka ta sigi kuma kan mun fura ton kono na mabe uma o lu fenen opposition bi na te kun lo ka fo wane mi fo tahsibuhum jami'an wa qulubuhum shatta ibu yiki hakila ku ube kurungele ngono ute kurungele ngono da ba kono yere na le sigi da wore jira na question woro ka o kunu na yo question labe memun do la mo nyefu mito ku chama ma kono o bu bokara mo ken yere da tonde to yere ma jene o yi me o tsika kuma ami fo tiendo nyeso nyo la mere muta ku kuma ngale kera 2014 akara ne bolen ko fe sangili ngana abe muso mi ngali di ta kuma yi vivrivi ube mo kono ngaku kuna be foli mani uba to da ko mutaka te sun aga ke to sun asunguru tikala mali kundu
par o jele be ka kono bon ni atila mo ko ka ba isay ka fen to do la bo e ba so ni mi ni fo ba so mo kala le model do aba isay ka jinayen kodugo ka fo ko mutabe don fo la muso sigarade muso kuma inde brika ngali ke note mo be yere mun be moludu seve olubu profito lutita foi kama mo zukero na ni cheni damate o ba ko mu ka do ka ja do ere gen ka wala ni jole ko fe ula do gen pew ka ba masarla no lui vie privée wi u ka jesu ko no la kalimani wala nya di mata unde ute mutahafi aba fo watake 31 fene abeti malmake ambi fu ikani ngalla ayin njabi ayin do jabi kishon kono katene o muye anite mbole do no fe doni mbuje buna mun fo kolongoni sarakoro ne gendana kiete bulati ko kuma me veneve kinga finete o sigatana o madelika fo madelika même ko fe fene ka dilla kati borma jalo ko pa kono yaro fatu kuma mena fatu 98 mere dona am ridwan na sami mbe bayala amena meni ridwan ke sami borma jalo fatura ko chaman bi ale kuma mun fa kan o wati borma jalo ka son koro do bi akuma ne rebula ka shi koro kumbi o tawi chi ngalo ndige malo yakuma lela no te fon fe meka fo o kofe abenga lunya kuma bilale unilo bulotika ko kuma ikete amade ka fo mo amade ka me neni akamu ko chaman sikira hala yare wuluba o bebalo la halisa bastan trawuri ni na sikira ka boruke kusabe bamako amake tamande bamako bar made ka se tamani refiyo bari tamanda fa fa bulo la kaburu ko ngamane kundita note bulotika ko ikete sira koron ni ndana ko ikien fenete wala alhamdulillah mano ga video ni nyana nende du baraka kuma chaman bi aka kuma korula chaman bi nyon contradi asro kilomite bon ne kuma ni me adafe afe folo bana yi sigili mununke bon adama sen mu mamodu karula nyana folo me yasro ni kira wati mun yasro ni kundo keneka par santan shigi konnana e basro do be ke bamako page do la basro ne be kala na sigu ma yenge uka me an woni misigu munke bonena ko nin kera ka gardi sigu ay minke sigu yi aka dukura do yule abe kalo kilimbo naka dima ya be me udum bon aka dukura min bi me fencha mandwana men yoro ma dilika ni yoro ni afefolo ni rete balana kono barada kuma chaman fo me basro atoke abe don kalonti ya vene kuma yare cin min kalonti yare de malala tala ka sabuke muna karamo befo alaka hina islamin muna Jafar de laka kashiti to bo aidraka ka neni ko wuli bale kale akla ko na barade dokumenti tama na baro ka tu misali ko Jafar ko kuma ma organiser o kele karamo befo kashiti do bilan katajira aidrala ande sirli ay Jafar neni ola kusabe akashiti ko robi aidra kontane ya kashiti lame al musodiale million kilindi karamo befoma aso ne befo me kurungile ngono o wati o million gele madinya na de me befo badin koroke nenu sikira ka boroke bamako ta afrika romina buli rolam bamako kaso musuka kaso bo rola neni koroke ni nyon soroi befo badin koroke ay boroke kusabe befo bora segu tugo minaka kayele mabamako me o kalamani befo fenen jera barengoro ke nkuku kamo ke nyemi fo ku chete kali do ke asro karmo be fo masafolo akwali do ke tara million kile jirale la ku aidra ndi amma aka kashiti kura boli ka Jafar neni me aidra illa rabi sudola ba mako yanyi na ku karmo be fo kashiti mi mukaba kalamawa akukata kalama o yoro la ku karmo be fo ku alema ko
koroki klube nawa kone maboy udu angoro kana million kili jira ila ngo cheni ndia ngoli nyumando nje kashiti boa ako kera kumme akuma kan fle arajula yi kale ko billahi tallahi kale te ale makashiti me ale ko nyame mo fe kaya kashiti bo me kale mame kale ni be fote nyonga la mala be fo badin koroke de ni foni abe be fo ka almami ali la 600 banangoro adoma go soro groupe inga amal ma nga fuli bi muta ko yi abe atibali gake mais ba soro ni amzare jete mine mo suku be bala fleka groupe mun vone muta ko yi amayere ke amsare kono ne santal shegin ke a conférence kaddo ni temin keneka ka sebiru bama ou bien succession nuna ne kudu kulunyi akonna na groupe do ba labe ka ke donc ima e question dira karamo ma chugo mina muso munya ina le réagir à les questions di a yenzelende karamo ta be kalama ko bagli mege molu kero la karamo ta a chaman kalama ole ko so muta ku a charlinte ton kono bare les questions mun jabi fenka oye munyi iba so ton kelen do ka mun la ko don ko sebeni toni be baki o ko ba dana mais muta yin karamo ka kashiti baka mo be no karamo ka kashiti kan iba so ton do ere la dugu kelen mu mebe o dakunye kelen mo shito kuma yinka karamo kuma kan do karamo re bi kla ka foka da akan mo wi ko ale kashiti do boka teme ale ni misale do o labbi kungalum de mais ale ba fo do me ona kuma do o kuma ko me aka kuma ko no ina fa o chama me ka ko tugumi bo odi ko sone kuma mo le ni ton ko na kuma kuma wuli mo ba fo e ya ni to isa ne karamo ka kashi ko de karamo ko ka abura nunka donc ku me dalu an bino de no ta ka kashi do be na ba fe ko mauludu te ala kuyi ko ba ka kashi do la avec la fois que c'est dobi mais peut-être même nga fon laje manger kon na laje ka ni sira ka bisa ke do la ka so aba fo ka c'est la kum ko be do jahannama kono kabo ku mana jina ke chugo chugo ka ti kafiriya kuni ka nyangata hake bori la kibe bo anu be ka vugol min chara sisa jahannama do ngabo kuma ka no tatekele wa vugol koroban abe ya be ne bulu aba fo o kashetina ku imana jina yake hali shufe shin keme be ne mafla fo tugo lan to imana jina yake chugo chugo ni duna jahannama kono ite duna kono kum ko sika jurumu keme ka te jurumu furuda avokalu bi mo goro yalla me gutu nga minteni donc o kuma koro non ngulu ko bafo non ni kuma koro wi ba numbla do dilaka sebu karamo do dilaka akayin karamo do critique ko Muhammad sallallahu karamo ikan ka do mo be ton kono ni wati ke be solu karamo do Allah kidi re bura au fe ko do warlay o solu karamo yi o fana Allah kalindi bare me solu karamo do ku jugo wa bendo amuso folo e maram kulbali alayhi amsar karamo baybi kwale ni segu karamo do ni muso ko ay dara be kuma mun fo ko dalute kuma nuna kerengere mabaya kuka kwa hivyo kukuni dona jahana kuni mama mabaya ki ku kafiridu wasro internet ko nunti karamo ko kali usoso me aidra tali segui mawu solu karamo aidra nyinga okumaina kuni karamo bado isoli ko segu ko mai ku ele ka kashi dobe ki woni mo mabaya ki ku kafiridu ayela ka aidra yela ka tege ci muhammad solu karamo tege waso ne be gardi la no fe akule makoro be kan ho foko me ko e ko le makoro kan te mena luka ne yero bi akuma kan be mo ko bulu ala fo ni mo mama baya ke ko kafiri do o kashi to koro mun be ni yayi ni ko la be yera ba ko e ko makoro de sa dine ko le kulonge ko de ay dara bulu kulonge dorom wallahi ni igerla ederla ndifaka ka vi privé fo ni igerla ederla ka me ibado ka fo dine ko kulonge de ali bulu abe min fo ka gele adron wori bi suru umuna
abulu de mo encourager ulula mais dine sebe mayro ayi o mota da bada wate mo shi encourager ulula ni vokalu charni la jebbi ibo ngana chama sura kono aba fo fendo makoni haram ko me ale be sira di o makayaki misali do ba ka vokalu la be disa ko kuma fo kwani musudu na barako ko na chekai kana langulu do ka be kili avec la rafo en 2014 ou ni fini kani amsare musu buka do ko na fini gilale do sanujila donc ko tiendo do ale ka kashi ko robi ko me ka lebe min fo mo wi pour pari donc jamabe cho sabe dine ku ya buru kulonge de nay min fo fena mo bi jenai mo so la ni bolla kuma tula o tenga ni position mo ko mo ka kuma se o ma mo so la anga diba kono ni jole boli kan ni kuma gelara luku hal ni aidra ku ka sel ku nyishi klebe fa ku lu nyishi mais mason mo fo kuma ndamnena bari ni ngalo kuma se o ma o mo be ko to chama donc nakun akafi do utwa ko na kan so saballa